عشاق الفن السابع، مرحبا بكم في مدينة مراكش الحمراء اللي كتحتضن النسخة الثامنة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم. هذا النسخة اللي غادي تعرف تكريم السينما الأسترالية اللي قدمت الكثير في مجال صناعة السينما العالمية. هذه النسخة غادي تعرف أيضا تكريم عدد من النجوم، منهم الممثلة المغربية المتألقة منى فتو، جميلة بوليود بريانكا شوبرا، المنتج والممثل والمخرج الأمريكي روبرت ريدفورد، إضافة إلى المخرج الفرنسي برتران تافيرنيي. الدورة الثامنة عشر للمهرجان الدولي للفيلم غادي تعرف الكثير من الفقرات وأيضا المفاجآت اللي غادي نعلنوا عليها من خلال يوميات المهرجان. اليوم كان حفل افتتاح المهرجان الدولي اللي عرف حضور عدد من نجوم السينما المغاربة العرب والأجانب. نخليكم مع هذا التقرير. Il est très intéressant et ils n'ont pas peur de s'amuser en travaillant. Et j'ai travaillé avec des réalisateurs australiens, j'ai travaillé sur un film australien qui a été tourné au Maroc, Miss Fisher and the Crypt of Tears. Et ce sont des gens extraordinaires, très relax, pas trop de prise de tête et de vrais professionnels. Et très ouvert au monde. I did a lot of changes. I wrote the script myself, and I changed the book quite a lot actually. But it was always just to get the essence of the book. Hopefully, we'll see. Alors pour être tout à fait honnête avec toi, au moment où tu écris le film, au moment où moi j'écrivais le film, j'avais juste envie de le faire. Et déjà, c'était pas évident de faire le film, d'arriver à le financer, de faire en sorte que voilà qu'il y ait des producteurs, des coproducteurs, des financiers et que le film puisse se faire. Donc à ce moment-là, je ne pensais qu'à ça. C'est-à-dire, j'avais juste envie de faire le film que j'ai envie de faire et d'arriver à le faire. Puis une fois que le scénario a été écrit, il y a un moment donné où bien évidemment tu commences un petit peu à te poser des questions sur où ça pourrait aller, comment ça pourrait se faire. Et quand il y a eu de l'intérêt de certains programmes, certaines résidences, certains festivals, le film a été à Locarno, à l'Open Doors, il a été à la Fabrique des cinémas du monde à Cannes, il a été au Sundance, il a été à Venice Production Bridge. Donc une fois qu'il a été dans tous ces festivals-là et que j'avais des feedbacks et des interactions, je sentais qu'il y avait de l'intérêt pour le projet. Et du coup, j'essayais de ne pas y penser et de garder en tête juste qu'il faut faire le film que j'ai en tête, que j'ai envie de faire. Et tout le défi, c'était de s'entourer de gens qui croient au film, qui croient au projet et qui me permettent de faire le film que j'ai envie de faire, tout en me protégeant de toutes ces pressions-là. الجو مزيان تبارك الله عليكم. الجو هائل دائما، الجو هائل دائما وكيزاد يزيان في هذا المهرجان هذا. وهذا يعني كيشرفنا جميع كفنانين ان ممثله مغربيه يعني يمكن لها يعني تكون تكرم في هذا المهرجان. نتمنوا فنانين اخرين مغاربه هما يتكرموا ان شاء الله. بالموازاة مع حفل الافتتاح عرفت ساحة جمع الفنا عرض الفيلم كينغ كونغ للمخرج بيتر جاكسون. هو الفيلم اللي حقق نسبة مبيعات عالية إضافة إلى إحرازه العديد من الجوائز الكبرى. كان هذا كل شيء بخصوص اليوم. موعدنا كيتجدد بكم مشاهدينا يوم غد ضمن فعاليات أو يوميات المهرجان. إلى اللقاء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب.